नमस्कार जय जगन्नाथ मु सोनाली पंडा आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आसी मु आम घर को आज मो सान पीसर जन्मदिन। आज आम परिवार सारा समस्ते एकाठी होइछु। देखो समस्ते केमिति होउचंदी मित्र को जाउची देखंतु कौन होउचन समस्ते देखंतु कोड़ी आड़ू जा मो बड़ पीसी सान पीसी खुड़ी याड़ू जा बादाम खाऊची लुची ये गोटे भाई तीनटा ये बादाम मंची खोजुची बो याड़ को चा से चा पिउची बो हां देखो चा केमती पिउची सान्नानी आज जन्मदिन कहिची आज मो सान पीसर जन्मदिन बजाइछन समस्त दुआर मोरे हां रेडी गैस हां या गोटे भाई मो जेज भाई दे हाय को हाय को नालिया बापू में जो बोलाना से करना से भाउज नाही नाही एबे बाडी देला निजे एबे इति बाडी देला एक गुड बारे पड पैसा दउची बादाम खाई भाउज को पैसा दउची नहीं गला मो पुतरा मो हजबैंड बादाम ना बादाम एटी कौन होउचंदी हाउ हाउ होउचंदी काम भई वीडियो काम आ गोटे बादाम खोजुची तळु गोटे होची मस्त झाले ना एम दियो कौन होउचंदी ए बादाम की खाइबो बादाम मंची कोटोची तळु तो बादाम नाही तो मुंडू ये छुआ गटे आउरी पड़ी जाउचंदी आ भाई ने तू कर देखो ये है रो ये ना यूट्यूबर को जिए होदली ये हाथ देखो हाथ देखो हाथ देखो ना ना यूट्यूब हाथ देखो पैसा बढ़ियो राति पाइला लो गछ होई कि टंका फळिबो समस्त निज निज गप्परे व्यस्त हाँ बाप रे फोपाड़ी दे अरे लूणा दे माल लूणा टिके दियो तोर बादाम खिया सरो नहीं हां पाई लूणा पाई खाली लूण बादाम नाही खाली लूण खाई जाउची ओहो बेलुन पुका चाची तो बेलून फटा को जा मैं फुटे मिला फुटे पूरा खेल नहीं जा बेलुन पुका कंपटीशन चलची तार गोटा बेलुन या चलेची मोर कोई मजा ए मो गोटा भांगिला हमवा को फुली बांधे बेरा खेलु जीवा हां जल्दी ये करमा कोनडा बेलुन पैसा दो ना ये तो पैसा नहीं ना
ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବନି ଗଳି ପଡ଼ିବ ତ ଚେୟାର। ଆଚ୍ଛା ବାନ୍ଧିବାକୁ ସୂତା ଆଣୁନ ରେ। ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବାଲାନ୍ସ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଫୁଙ୍କୁଛି ଆଉ କେହି ଫୁଙ୍କୁ ହଁ ସେ ଫୁଙ୍କୁଛି। ଆମର ଏଠି ପୁରୀ ବେଲା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଛଣା ହଉଛି। ମୋ ଖୁଡି ପୁରୀ ବେଲୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜ ଛାଣୁଛି। ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଦର୍ଶକ ବିଷ୍ଣୁ ଏଠି ଦର୍ଶକ 3 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଇଆଡେ ସବୁ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏଠି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା ହଉଛି। ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିକି ଟଙ୍ଗଉଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ବେଲୁନ ଟଙ୍ଗେଇବାକୁ। ଏଠି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିକି ଟଙ୍ଗେଇବାକୁ, କେତେ ଜଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗଲା ଫୋନରେ କଣ ଗପୁଛି ଏଠି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ଗପୁଛି। ମୋ ପୁଅ ବାବୁଲ ହାଇ କର। ହଉ ତମେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କି ସାର ମୁଁ ଆସିବି। ବେଲୁନ ଟଙ୍ଗେଇ ସାର ମୁଁ ଡାକିବି। କେକ୍ କଟା ହବ। Happy birthday to you. Birthday to you. ଏଠି କେକ୍ କଟା ହବ। କେକ୍ କଟା ହେଲା। ହଁ Happy birthday to you. ଇରେ ଏତେ ଲୋକ ପାଟି କରି କହୁନ। ମାନେ ତୁ ୟୁ ମାନେ କାହାକୁ କହିଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ନା କଣ କିଛି କରେ ତାର ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଆଣି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କେକ୍ କଟା ହଉଛି। ଏଇ ସମସ୍ତ ଫଟୋ କେହି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତମେ ଆରେ ଫଟୋ ଉଠା ବାବୁ। ତମ ବାପାଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଏଠି କେକ୍ ବାପ ଝିଅ କେକ୍ ଖୁଆ ଖୁଇ ହେଲେ। ସାନ ଭାଇ କେକ୍ ଖୁଆଇଲେ। ବଡ ଭଉଣୀ କି ସବୁ ବେଲୁନ କାଇଁ ଫୁଟେଇ ପକେଇଲ। କେତେ ଲୋକ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍बर ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏଠି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଇରେ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ସିଏ କେକ୍ ଖାଇଲା ଆମେ ସବୁ ଚାହିଁଛୁ। ତମେ ତମ ବାପା ଭାଇକି କହିଦେଲ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନ। କୋଉଠି ବା ମୂଳରୁ ଖାଇନେ ନା ବା ମୁଁ ଖାଇନି। ମୁଁ ମୂଳରୁ ଖାଇନି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ କଣ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ କାଟିକି ସମସ୍ତେ ଦବ। ଏଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି। ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ବୋଧେ ଖାଇଯାଉ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ। ସେଠି ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି।